Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, yesterday, I uploaded a video coming from the GoPro, and sa akong nakita, more on raw footage lang siya, walay narration, walay storya. So karon I will overlay it with some narration to make a storyline sa among trip going to Taiwan, Mount Jade, which is the highest peak there. And I will share you some insights like pila ang nagasto tanan from ako based in Macau and my team is in the Philippines. So pila ako nagasto tanan, including pocket money, fare, transportation, accommodation, at saka it's a DIY trip, so more or less makatipid yung me kay importante na siya guys para aware ta asa ta padulong and kabalot ta daan na ma-orient ta kung sa tong trip, especially daghay pros and cons sa DIY. All in all, successful ang event, nindot kayo ang view. Some of it videos na post na nako, himuan na nako grill sa akong Facebook, nasa YouTube o nasa TikTok. So if you're new to my channel, pwede nyo tanawon tong sa TikTok or sa Facebook Reels or sa YouTube, because I will be uploading that 3 platforms. And this was our event climb since December naman. So we are planning next year, so some other international climb, maybe Trilogy or Kota Kinabalu or Mount Fiji or anywhere else, basta major climb siya. So di na lang ko siya patagalon, while magtanaw ko sa video, ako siyang sabayag narration. So as far as I remember, pag abot na mo sa airport, ako mo'y una naabot, so kay more or less 4 hours man akong advance time sa ilaha. Paglabas yun na nakita I dito, and then we go directly to the station kay gibili na mo. We left our baggage there sa Langlaker nga, which is magpay me per hour. So butang na sakay namin sa train, and first stop namang gatuan is Chiang Kai-shek, which is dako kay siya nga hall, memorial hall manyata na siya. So more siya Rizal Park, pero ang Rizal monumento lang siya. Katindog po sa ilaha, temple yun siya, solid, dako kay structure. Then that time daghan kay bisita, daghan kayo tourist. So I grabbed the opportunity to make some TikTok reels again and video again. So dira din may namahaw sa ilang park sa kilid, nagpalit kami usually mga 7-Eleven ready to eat cook meals lang siya. On the go may permi with all the outfit kay pagkaugma pa man among climb sa Mount Jade. So after sa Chiang Kai-shek building, Memorial Hall, we ride a bus and we go to Taipei is in Macau. Taipei 101 kapag muna ang pinakataas na tallest building in Taiwan, and it was the tallest for 6 consecutive years before Burj Khalifa sa Dubai. Sakay mig bus and then hiking, baklay mig gamay, and we also grabbed the opportunity to make content again while going to Taipei 101. Appeal na siya sa among package nga DIY, nagbook mo sa Klook, entrance fee pasaka up to that floor, certain floor level. After that, sakay na pud mi sa bus going to Maokong Gondola. Yung cable car, medyo layo po siya, pero as we know, ang transportation service sa Taiwan is very also convenient compared to the Philippines, same as sa Hong Kong and here in Macau. So dili pressure sa amo ang oras if malate me, because very efficient siya. So swipe card, beep card na Japon. By the way, nagpalit din niya na daan og card tag 200 Taiwanese dollar. So na-consume na mo to siya, nagkulang gid may, so naghatag gid mig coin sa bus. So after na siguro bang alas 5 na to, balik me, although we have our GPS, nag-rent pod mi og wifi from the airport. And dili din mi kabisado because all of us 5 are first timer in Taiwan. So sa collaboration sa among ideas and the technology, and we arrived in that area sa among hotel, which is very also far because it took us 2 hours to travel in a fast bullet train. So first time ko nakasakay og fast bullet train. Among call time is 4 AM. So pag abot dito, ligo, relax pagkaugma. Actually pagka alas 3 pa nga lang gawas nami, nang impake nami kay namalit namig pamahaw breakfast. Cubicle. Mara kayo.
sa 7-Eleven, which is sa ubos na po siya, so open siya. Nangaon na may clutch balon. The van is waiting for us nga pag naabot na mo sa ubos na po dahil mila ang grupo ng mga Pinoy kasabay na mo, so nag-usam ito sa isa ka van. And then last stop sa van is ang last portion sa 7-Eleven na maabtan going to the jump off point. So all in all, dito may nagtapok tanan, more or less 15 mga Filipino, mga climbers ato loosen up, palit sa mga panlitonon kay last stop na to siya sa 7-Eleven, picture and nabi may kauban ito pungkol na bulldog pero friendly kay siya. So and then we go to Payon Engineering. Some of our baggage gibili na mo sa van, katunga ra mong idala kay ang other half ana is pang aura-aura sa city tour. Picture again and then registration sa lodge. Ginakuha ang among passport and checking sa amo ang personal, then loosen up again, ihi-ihi, CR, and then picture sa area, sa reception because nindot po siya. And then naay van will transfer to us within 20 minutes yata. So wala to siya labot sa package fee. From here, musakay pa sa van padulong sa trailhead for 10 minutes daw. After sa abot sa trailhead. So magbayad ni 100 family fee, 100 Taiwanese dollar. So each one way. Back and forth is 200. So padulong dito, that van will transfer us to meet sa jump off point na diretso. So briefing muna tayo, no? So ang Payon Lodge 8.5 kilometers. Sa bawat bawat trail, hindi kayo maliligaw, every 500 meters meron siyang trail mark. So yung first 500, gradual lang siya patag. Then 1 kilometers ahon, the rest puro patag na ulit until 5 kilometers. 5 kilometers, meron daw pavilion, pwede kayo mag-lunch doon. So may pahingahan talaga doon. Then after 5 kilometers, yun, the rest 3.5, ahon na naman yan. Medyo konti lang naman, siguro mga 65% na lang ahon. And meron pa nga pala doon na pagdating nyo ng 2.7, andun yung front peak. So okay din daw kasi nga lang 800 meters lang yan, pero assault siya. Medyo talaga siguro mga 80% na assault siya. Siya magka-front peak sa akin, so sumama sa kanya pwede. So ang target natin, kailangan alas 5 makapunta tayo ng Payon Lodge kasi 5:30 dinner time na yan. So yun lang, may mga tanong ka? Okay. There are options na pwede nimong sakaon and katunga time mo rin nabudol mi kay according to them estimate is 2 hours back and forth na pasaka. And me personally, pag mingon sila ibilin ra ang bag sa ubos, I'm thinking of it adool na ni asay na ni. I consider it as a separate summit because 3,000 above yata gapon to siya na meters. So 2 hours pasaka and then pagpanaog gikuha ra mo 45 minutes kay gadalik na mi. So dun pa lang siguro yung lakas ni Taguro nabawasan na ng 100%. And kami ni Sir Rolly ang kinakalas na abot about around 7:45 PM. So along the trail nakaingon may ganong kapoy naman kayo, bisag patag naman because we are also dehydrated also. I am also hungry and I am also tired. So sa kuha I have trail foods pero mas gipili na ako ang kagutom kaysa madungagan ang kakapoy nga muhunong maghabwa sa trail foods. My fault also is ang akong trail foods nasa pinakailalim, so I leave it there because I can resist, I can take it ang kagutom and the water in my bag. So agwanta na mo antod sa pag-abot na mo 7:45 PM ngit na. So abot sa lodge. So atong oras is almost 5:55 and ako ang sweeper. Wala na flashlight, so patong palungon ng suga. Ingani kang ngit guys. Sigaon. Palungon suga. See? Ingani ka lisod. Ingani kang ngit ng suga. So almost 2.5 kilometers na lang daw ang padulong sa ridge and ako ang sweeper. Medyo nalangan dyan may ito minagis because doha mi kasamit karon nga adlaw. Thank you. Ang gamay na lang kayong katikaw-tikaw, lights off na kay supposed to be we will arrive there at 5 but because niagi pa mi sa other ni climb pa mi sa other mountain, yung side trip sa
front peak, so dito may natagalan. Some of our colleagues Paon sa natong bag ni Pame para got an makamaneuver accident ka? and we managed to take her out sa danger zone. So Pam, ang imong bag hikot sa ani oh. I don't know what happened. Are you okay? Are you okay? Yeah, I'm okay. Sure. You have to check. Maybe her. Yeah. They're asking for you to check if you're hurt. Yeah. No pain, no pain. The grass is deceiving. Yeah, it's even this. Even Ah, yeah, you yeah. can't really step on it Yeah. because it's very soft. but it cost us a lot of time also while waiting. There are options, either ipa-rescue siya or go back home because for emergency medical treatment. We can take it, kaya na mo, na-rescue na mo siya, and thank you for sa mga foreigners also there who helped us contact the emergency. Minor lang injury but it is traumatizing also to me. Ingani ka ta Na tagilid ako ang ang nagsunod gano. siya ha, and Grabe, there's nothing I nalaglag can do siya. because I'm also tired, so my senses are weak. So moto, it's an 8-hour climb. So ang climb padulong sa from jump off point going to Payon Ridge, dili kayo siya sakit, mura siya pulag di saka rakag Mount Pulag nga gradual ang iyang elevation pasaka, although there are may makasalubong kaming matatanda, may bata, which means kaya kayo, possible kayo going to Payon Ridge. So 2.4 kilometers lang yan, magkakaroon tayo ng 25 minutes to 500 meters. Dahan-dahan lang kasi sobrang nipis ng hangin niya. So pag may pagkakataon tayo mag-advance sa ibang team, mag-advance tayo. Kasi mag-delay tayo. Pero pag hindi tayo sobrang adjusted sa summit, flip na siya, sobrang lamig doon. So kailangan timing na sakto lang tayo. Kaya lamigin tayo. So yun lang, sobrang bagal lang na talaga. Yes, no prayer. Stop prayer mo tayo. Stop prayer mo tayo. Let's pray. As for ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God Almighty Father, thank you so much for this wonderful day you have given us. Lord, salamat sa opportunity na binigay mo sa amin to summit Taiwan's highest mountain, Lord God. May you protect us, Lord God, and keep us all safe during this ascent, Lord God. And may we all come back to our homes safe and sound, Lord God. And always ask in His name we pray. Amen. Ipangita na ako akong pulso, ang akong heart rate, ang akong rhythm para dili ako hangakon, and then I make it to the top. Nakaapas ko sa sunrise, and all in all, successful ang event. So mo to siya, nice ang feeling. Daghan ang utana nga nung mo gasto magag kila ka thousand sa kasakag bukid, nahago-hagoon din mo ang imong self. Most of people wala nila na sabtan unsa ang essence pag climb sa bukid. Ang ilang nakita is gahago-hago ra kaga sa kasakag bukid. It's totally different. Like for example, you spend $1 or 1,000 sa gym membership, and then you get your fit. You get to fit. Kung mataba ka, magpapayat ka, you made it. Kung payat ka, magpa-gain ka muscle, then you get it, di ba? We pay something to benefit ourselves. Like treadmill, magja-jogging ka. No? There's a little difference because kung mag-treadmill ka, ang imong palibot mura imong nakita, but you get the things that you want, like imong cardio, mapayat ka. But when running, you get extra plus because you got to see the environment around you. Kung magdagandagan ka, same as mountaineering. There are a lot of people that are not able to climb because of body weights, sickness, and they are tired or they are busy. But being a mountain climber takes a lot of guts or courage or strength or endurance or durability for you to be able to climb on that highest peak. Get the shackles. I will open it. And there, I'm making videos. Pause for a while because low-bat siya. So, mga to, I hope they will understand. Ano mag-English mo to? Because some of my audience are not Filipino. I hope they will understand the beauty of nature. We are all connected. So, kung makasaka kag bukid all by yourself, makita nimo nga we are all made up of stardust, and
we are all in one with the nature, like sa Avatar movie. Ang concept, like how to mapaamo mo yung parang horse nila is to bind connection from your hair to the hair of the murag itawag to nilang kabayo sa Avatar movie. So ingana siya, makakonect ka sa nature, sa bukid, sa place. So lahi ang sense of fulfillment sa imong self. Wala kay kalaban kundi ang imong self, because pag abot mo dito, even if you are strangers, you become totally friends with them, except for the foreigner nga may magkasinabot. But to the Filipinos, karon may nakita nila dito, but we became instant friends, because that's the nature of us Filipino culture. So I will tell you how much expenses that incurs me. DIY trip. First is ang plane ticket from Philippines. So dito namin nakita sa Taiwan Airport. A total cost of 9,145 Tiger Air. So back and forth na siya. And then our DIY trip includes booking of ticket dun sa Taipei 101, sa Mokong Gondola, and other entrances kung meron man, other fees na among ginabook like sa Geopark, cost us 6,499. And then sa package, we consider it DIY Japon kay you cannot climb mountain on the spot kung wala yung mag-process sa imuhang permit. 8,500 ang iyang pangayo, which is barato ra kay mas mahal pa gani mo sa kakag ako 10,000 nya Pilipinas sana. Whereas dito to Sir Jim mo na yang gi-cater mo na yang price and direct siya. But kani siya sa Pilipino gyapon siya who is working in Taiwan, and very good kayo yung accommodation sa moa, friendly. So 8,500 ang among package, including the permit siya ng process as kaso, and the certificate also. Ang certificate giapas ra kay late na namo na decidan. Actually dili ni siya 8,500, nahimo siyang 8,500 tungod kay gipaapas namo ang certificate sa climb dito sa Mount Jade. So that's it. And pocket money, nagpa-exchange ko, pwede di ay GoTime Bank na ako, dala na ko GoTime ATM, 5,000 Taiwanese dollar. So ang nakaltas ako sa akong kuan 8,900 sa akohang peso account. So all in all, siguro nasa 33,000 siya, but nabinlan pa kong Taiwanese dollar, all about 800, buwan ako na 850, 890, somewhere like that. Although sa appeal na rin also po kanang 8,500, appeal lang na ang 8,500, appeal lang na sa package ang Payon Lodge nga dito ka mag-trip overnight, then hosted meals, dinner, and then breakfast, and then brunch. So mo to siya ang appeal sa 8,500 na coverage. And sleeping bag, kay na may rentahan sleeping bag. Payon Lodge, dako na siya nga murag lodge sa tumoy sa bukid na there's a long history in there na it was occupied by Japanese during World War II, and then gibalik sa forestry reserve sa Taiwan. So gihimo nilang accommodation site sa mga hikers, mga mountaineering. That's why and nakasalubong gani na mo tong ilang mga porter nga dagko kay bagahe. And I know as sa ilang gi-share 5,000 yata Taiwanese dollar per port per karga ang ilang ginakarga. So ilang porter dito na yung mga sakyanan Japon, unlike sa Pilipinas nga gabaguod kay gamay ra great atong porter diri. Shout out sa mga porter nato dito sa Pilipinas. And wala nindot kayo ilang trail kay established na, nakita nimo for on safety sila, nagibutang butangan pa nilag kadena, chains, and kanang reflectorize ang mga bikil. And every time na incident, ginahimuan lag incident report para dili na may tabo og balik. Naog na mi, diretso na mi balik sa hotel na gibook, which is Via Clock. And dito, Thank you so much. Thank you. Via app yapon. Wala na tawo. Oh my gosh, thank you Mo so accommodate much. sa reception, kadang online na siya because gabiin na siya. And then stay at night and laag mi sa net market pero wala kayo kuan kay Monday naman good to. Moto first na mo get to is Yulin Geopark. Nahimuan lang gyapon ako siya reels, video reels. And then after dito mi sa Shifen Old Market
musog na kayong ulan. Napta no to sa city tour sa Shippen Old Street. We buy food dito na po mi nag-lunch. After na dito na mi sa Jupen Old Street. Then we go to Shippen sa Lantern. Ang color na ay meaning. Again, pwede nyo i-search ang meaning ana. So, no, kato nga feeling medyo heartwarming sa mga part kay I was once a joiner and now we share the same dreams, aspiration sa kinabuhi, sa group. Ang ambition ng saka sa base camp sa Everest because I'm already retired or stay at home. So, I need waterfalls. So, moto siya ang pinakasikat, pinakadako no, wide na waterfalls sa Taiwan daw. And then, after na, diretso na mi sa airport, dito na miga hulat-hulat, okay, so, that's it. Thank you for watching and I hope you learned something. I hope makaadto pud mo puhon, nindot kayong Mount Jade. Wala siya snow, although na snow nga part, pero sa kilid siya, wala na ko giadtuan kay medyo tagilid siya, delikado siya. Pero tugnaw gid siya. Expect December na good. So bisan pag nag-gloves me, gakurog gid ang kamot ng gahi. Ako may galing kay naapoy nagdala og flag sa Philippines na dugang sa among crops. Heartwarming gyapon siya, at the same time fulfilling sa imong kinabuhi nga nasaka na nimo na ang first international climb nimo. Although nakasaka na kog apo 10 years ago pa to, but lahi ang feeling nga makasaka kag laing bukid sa laing nasod. I hope I have the energy again nga mabuhat kay kato pa lang buha na kasamit ang among gisaka. So Taguro Brothers nakuanag ang 100% nga gi-research. So hope you will subscribe to my TikTok account, Facebook Reels, and YouTube, especially YouTube. Kaning YouTube pang long videos na muna siya. And kaning TikTok Reels, TikTok Reels, mga short clips sa mga